mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969 harabaye ubundi bwicanyi bw'agahomerabunwa bwahitanye incabwenge z'abahutu. Mu gihumbi kimwe amajana 1969 abahutu batari bake baragiriwe irementanya, barafatwa, barafungwa, barajanwa imbere y'intahe, bagirizwa ko bafise umugambi wo gutembagaza intwaro ya Perezida Michel Micombero. Baciriwe imanza gihutihuti, amategeko ahonyanzwe kandi nta kigongwe bagiriwe. Benshi muri bo barishwe. Muri bo harimo intwazangabo mu gisirikare bari kumwe na Michel Micombero mu mashuri ya gisirikare mu Bubirigi. Bari baherutse gutahuka mu Burundi bahejeje amashuri yabo. Abo ni nka komanda Karorero Karori, kapitene Katariho Nikodemu na kapitene Mathias Bazayuwundi. Abo bose barishwe na bagenzi babo. Muri uyu mwaka turimwo umugwi Sever warabonanye mu Bubirigi n'abapfakazi ba komanda Karori Karorero na komanda Mathias Bazayuwundi baracariho baciye bahungiye mu Bubirigi. Barabwiye umugwi Sever kwicwa kwabo basirikare kwateguwe n'intwaro ya Perezida Michel Micombero bakiri kwiga i Buruseli mu Bubirigi. Imbere yuko batahuka mu Burundi haravuzwe ibihuha vyinshi kuri bo. Bimwe ngo bariko barategura gutera Burundi baturutse mu Rwanda. Ibindi bihuha bikavuga ko batazotaha, bazoca bigira mu Rwanda. Leta y'u Burundi yaranabarungikiye intumwa zari zirongowe na komanda Jerome Ntungumburanye. Abo basirikare bari bahejeje amashure babwiye komanda Ntungumburanye bati, twebwe tuzotaha i Burundi wacu, twebwe twize ku buryo bw'igihugu. Bati ivyo bihuha bivugwa kuri twebwe ntituzi iyo biva. Umunsi bashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura nta numwe yashikiye mu muryango wiwe. Igisirikare c'u Burundi cari cabateguriye aho bashikira. Haheze iminsi mike inzego za gisirikare zirabarungika gukorera mu ntara zitandukanye. Ivyakurikiye ntivyoroshe kuko bagandaguwe bose. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 aho intwaro ya cami itembagarijwe mu Burundi hakaza intwaro ya Repubulika, gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 hari ibihuha by'urutavanako, imyikeko, uruhagarara, intwaro ya Ryogora duhure. Abantu cane abahutu bigeze mu mugambwe PP Parti du Peuple barafatwa bagapfungwa, bakaborezwa igufa bazira uruvugo n'umwikeko canke ko bagifise ivyiyumviro vyo ku ntwaro ya cami. Abitwa baganwa bobo baciye bakumigwa. Umugwi Sever waragize amahigwe uratora inyandiko nyinshi zerekana agacinyizo k'ico gihe. Ivyo byose bitagenda neza mu gihugu. Umushikiranganje wo kumenyesha amakuru w'ico gihe komanda Martin Ndayahoze yaravyandikiye Perezida Michel Micombero mu gihumbi kimwe amajana 1968 mu cegeranyo kidasanzwe ca politike citwa rapport politique. Komanda Martin Ndayahoze yandize avuga ko harakagwi k'abatutsi bariko barategura guhonya abahutu. Akagwi kari karemeshejwe na Artemo Simbananiye. Ivyo ivyo vyanditswe na Martin Ndayahoze ntiyavyanditse wenyene. N'abasaserdoti bo muri diocese nkuru Gatolika ya Gitega baravyanditse mu cegeranyo c'inama bagize mu gihumbi kimwe amajana 1969 bavuga ko ibintu biriko birayangara mu gihugu. Mu bari muri iyo nama y'abihebeye Imana harimwo Patiri Michel Kayoya. Uyu nawe co kimwe na Martin Ndayahoze
ntiyarokotse mu 72 bagandaguwe mu ba mbere mu 1972. Iyo gandagurwa ry'izo ndongozi z'abasirikare n'abasivile twashimye kuriha izina rikurikira muri ayo majambo y'igifaransa twashimye kubashikiriza: de tout ce qui précède et à la lumière des dispositions légales précitées, la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi déclare solennellement que les violations graves des droits de l'homme commises en 1969 sont constitutives de l'infraction de crimes contre l'humanité. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 harabaye ibindi bintu bidasanzwe. Muri ya ngendo y'akadenderezo hari abatutsi bafashwe, baraborezwa igufa, barapfungwa, baraja imbere y'intahe bagirizwa ko bagombye gutembagaza ubutegetsi burongowe na Perezida Michel Micombero. Ico gihe umushikirizamanza Nduwayo Leonardo yari karaburana urwo rubanza, yabwiye sentare ko abo bantu ataco bagira. Bukeye bwaho umushikirizamanza Leopoldo Nduwayo yaciye abogozwa, asubirizwa n'uwundi mushikirizamanza yitwa Kayibigi Bernardo. Urubanza rwaciye rusasa bushasha, bituma hacibwa ibihano bishika no ku gihano cyo gupfa. Kubera amajwi avuye ku mpande zitandukanye z'isi no mu gihugu hagati, abari bagize uwo mugwi w'abo batutsi witwa kurongowe na komanda Jerome Ntungumburanye na bagenzi we bahavuye bagirirwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu Michel Micombero. Imbabazi zagiriwe abatutsi b'abanyaruguru mu 72, abahutu bo mu 65 no mu 69 bagirizwa icaha kimwe nabo batutsi, bobo baraciriwe imanza baca bagandagurwa ubwo nyene. Umugwi Severe umaze kwihweza ibyabaye mu 72 biraba abo bise abatutsi b'abanyaruguru, washimye kuvyita iri zina rikurikira: de tout ce qui précède, en considérant les péripéties de ce double procès de 1971 et les mesures de clémence prises par le président Michel Micombero, la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi déclare solennellement que les faits commis en 1971 contre les présumés putschistes sont constitutifs des violations suivantes: violation du droit à la liberté, arrestation et détentions arbitraires, imputation dommageable, torture, traitement inhumain et dégradant, dénonciation calomnieuse, injure et violation des règles de procédure pour certains condamnés. Le double procès contre les présumés putschistes de 1971 a par ailleurs renforcé le fossé entre les composantes sociales du Burundi, à savoir les Bahutu et les Batutsi d'une part, et d'une autre part entre les Batutsi Banyaruguru et les Bahima. À partir de ce procès, d'une allure politique dangereuse pour la nation, la justice burundaise a été manipulée et vue différemment par les différents citoyens burundais. La Commission Vérité et Réconciliation du Burundi considère en outre que les différents procès antérieurs à 1972, qui ont fauché de nombreux cadres civils, politiques et militaires du groupe ethnique Bahutu, et le procès contre les présumés putschistes et Batutsi Banyaruguru de 1971, qui a culminé dans les mesures de grâce, ont fait le lit aux futures violations graves et massives des droits de l'homme qu'a connu le Burundi, dont en particulier celle de 1972-1973. Kuva mu mwaka uheze, umugwi Severe waragerageje kurondera ukuri ku rupfu rw'uwahoze ari umwami Ntare wa gatanu, yakuwe ku ngoma na kapiteni Michel Micombero
hari mu 1966. Amatohoza umugwi severe umaze gukora yashitse kuri ibi bikurikira. Ica mbere, Ntare wa gatanu yahenzwe na Michel Micombero ngo akure se umwami Mwambutsa Bangiricenge, yongera afute n'ibwirizwa shingiro muri Mukakaro 1966. Ica kabiri, ntibwakeye na kabiri amaze kubikora Kapitene Micombero nawe yaciye amutembagaza acanafuta intwaro ya cami mu Burundi yari imaze imyaka 400. Ica gatatu, umwami Mwambutsa Bangiricenge yaciye aguma berabera inyuma y'u Burundi bwamwibarutse. Ica gatanu, Kapitene Michel Micombero ntiyashizwe, yaciye yaje inama na Idi Amin Dada umukuru w'igihugu ca Uganda kugira ngo batahukane hakoze ububeshi bwinshi. Ntare wa gatanu hari kuwa 30 Ntwarante 1972. Ica gatandatu, Ntare wa gatanu yapfuye kuhonyoza ikirenge mu Burundi. Imyiyerekano yo kumutyoza n'amajambo y'intangamarara ku radio y'igihugu bica biratangura ngo yashaka gutera Burundi afadikanije n'abacangero. Karori Ndizeye yaciye ajanwa ubutaragamye gufungirwa icamaso mu gikoni c'icahoze ari Kirimba ca se wiwe Mwambutsa Igitega. Icindwi, kuwa 29 Mukiza 1972 akugwa muri ca gikoni ajanwa kwicirwa mu ikambi komando y'Igitega yatwagwa na komanda Sinuhije Jerome. Karori Ndizeye yarashwe n'icegera c'umukuru w'iyo kambi Kapitene Ntabiraho Onesphore, abenshi Igitega batazira Rwabisazi. Icumunani, bukeye leta y'u Burundi ikitangaza ko Ndizeye Karori yapfiriye mu gitero yararongoye. Icicenda, amaze kuraswa uwahoze ari umwami Ntare wa gatanu bamushize mu nkorofani bamuraza mu bubiko bw'ibigwanisho mu ikambi kompanyi komando Igitega, aho yakuwe aja gutabwa mu kinogo rusangi. Icicumi, umugwi severe umaze kwimba ibinogo birenga 8 warangiwe n'abiyemerera ko ari bo bagiye kumuta mu kinogo Itankoma muri komine ya Gitega, ariko nitwigeze turonka gushika uyu munsi ibisigarira vyiwe. Inyuma yayo matohoza yerekeye igandagurwa rya Ntare wa gatanu yabaye umwami wa nyuma w'u Burundi, ubu bwicanyi umugwi severe wavyise amazina akurikira. À partir des faits si-haut cités et des enquêtes et auditions menées, la commission Vérité et Réconciliation déclare solennellement que les commanditaires et les exécutants du crime et d'assassinat du roi Ntare V se sont rendus coupables de crimes d'enlèvement, de torture, d'assassinat, de traitements inhumains et dégradants, d'exécution sommaire et extrajudiciaire et de mutilation de cadavres. Ces crimes si haut énumérés contre le roi Ntare V, dans les circonstances de temps et de lieu, se situent dans le cadre des violations massives des droits de l'homme que la Sévère a déjà qualifié de génocide contre les Bahutus du Burundi, de crimes contre l'humanité commis contre les Bahutus à travers tout le pays, de crimes contre l'humanité commis contre les Batutsi et de crimes contre l'humanité commis contre les Batwa, car l'exécution de Ntare V rentre dans le déclenchement du génocide de 1972-1973. En conclusion, ce crime commis contre le roi Ntare V est qualifié par la Sévère de crime contre l'humanité.